गसाइगावआव 11,000 मोब्लिब गोहो तार नांनानै सासे सुबुंनि जिउ खहा। मैया मोनाबिलिनि 7:30 रिंगायाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय दावलिगुरि गामियाव 11,000 बोलोनि मोब्लिब गोहो गोग्लैनाय थानायाव आथिं नांनानै खैफोदाव गोग्लैदों दावलिगुरि गामिनि थागिबि टेमखा मुर्मु मुंनि सुबुङा। मोब्लिब बिफानि सायाव सोंखारिदों ओनसोलनि थागिबिफोरा। खोमसि समाव फिसाज्लाजों लोगोसे बोरमा नागिरनाय समाव 11,000 मोब्लिब गोहोनि तार हायाव गोग्लैनानै थानायाव गाफ्लांनानै जिउ गोमादों टेमखा मुर्मु मुंनि सुबुङा। गोबाव समनिफ्रायनो मोब्लिब बिफानखौ लाइन बानायनो गामियारिफोरा गसर होदोंमोनब्लाबो गोहोम होआखैमोन बिफाना, जायनि थाखाय मैया बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जानो मोन्दों होननानै सोंखारिदों गामियारिफोरा। लोगो लोगो गसाइगाव RNB देहा फाहामसालियाव लांदोंमोनब्लाबो देहा फाहामगिरिया टेमखा मुर्मुखौ थैबाय होननानै फोसावो। बाबा धानाय मुर्मु, गाव धावलीगुरी, पोस्ट ऑफिस गोसाईगाव। আজি सन्धिया 7:30 PM সময়ত मोर दादा डेट नामটো टेमखा मुर्मु। আজি रात्रि 7:30 সময়ত তাই এটা ছাগলী হাৰিছিলে। তাই গাঁৱত গৈছিলে। গৈ সময়ত ৰাস্তাত 11,000 বিদ্যুৎ কাৰেণ্ট তারটো পড়িছিলে রাস্তাত। এই কারেন্টত দুইজন গৈছিলে, মোর দাদা আর এই তার শিশু। এই তারটো মাটিত রাস্তাত লাগি আছিল, পড়ি আছিল। ওই সময়ত ঠেকত লাগিছে, লাগি পেলাই ডাইরেক্ট পড়ি গেছে। পড়ি পেলাই আমালোকে प्राइवेट गाड़ी लुई पेलाई আজি हाबरबिल हस्पिटेलत लुई आनिसु। आनी लगे लगे डॉक्टर देखाई दिलु। देखा गल जे मानुटो डेथ हो गई। और समय आगते प्रथमते এই সাৰটো লাগিছিলে হয়। দুখ বিপদ আমালোকে এনেকুৱা দাবী আছে যে আগৰ পৰা আমালোকে কমপ্লেইন কৰিছিলো যে এই কাৰেণ্টটো চলিব না, কাৰেণ্টটো থাকক, এই তারটো চলিব না, 11,000 পাওয়ার এই তারটো চেঞ্জ করক। কারেন্টৰ ডিপার্টমেন্টটো চেঞ্জ কৰা নাই। ডেইলি এই বিদ্যুৎটো ইয়াতে জ্বলি আছিল, কিন্তু কারেন্ট ডিপার্টমেন্ট চেঞ্জ কৰা নাই। আজি পৰি গৈছে কারেন্ট তারটো, মানুহবিলাক ডেথ হৈছে। সেইকাৰণে আজি আমালোকে কৈ আছে যে এই মানুহ ক্ষতিপূৰণটো মোক দিব লাগে চৰকাৰৰ পৰা। কামলা কাটা মানুহ আমালোকক, তার এটা সৰু ল'ৰা, তাই ওয়াইফ, গরিব মানুষ কাম কৰি খায়, আজি ডেথ হয়েছে দুজন। সেইকাৰণে আমালোকে কৈ আছে যে কারেন্ট ডিপার্টমেন্টত এই কারেন্ট চেঞ্জ কৰি, লাইনটো চেঞ্জ কৰি লাগিব। আৰু এই মানুহটোৰ দুজন গো আছিল, তাৰ চাৱা আৰু দাদা গৈ পেলাই পৰি গৈছে দাদাটো। পিছত এই চাৱাটো পুৰা হাল্লা কৰিছে মোক শুনি লগে লগত মোৰ ভাই, মোৰ দাদা দৌড়ি পেলাই গৈ পেলাই দেখিছো যে পড়ি আছে মাটিত। আমালোকে কি করব, এতিয়া সোনকালে শুকান বাঘটো আনি আমালোকে ফুৰাই দিছে তাতটো, আৰু মানুহটো টানি লৈ আনিছিল। টানি লৈ পেলাই পিছত 108 ফোন কৰিছিলো, 102 ফোন কৰিছিলো। 108 কৈ বোলে বিজি, 102 কৈ বোলে এবাৰ ইনকামিং কল নাই। পিছত আমালোকে কি ভাবিলো, প্ৰাইভেট গাড়ী লৈ হস্পিটেলত লৈ আনিছো। राजेश मुर्मू आले आतो धौलीगुड़ी कना और बाबाई तुम धने मुर्मू। तिहिं 7:30 गान समय ओई बेला उक्तेरे तिहिं आले आतो रे जखन इन दादा तक मिटे मेरम आट कान थाकना। इन दादा आर उनी गिद्रे उनकिन चला कान थाकना मेरम सिंद्रा। नेल में डहार रे ओना 11,000 पावर लाइन दो nyuruh kan थाना। आ nyuruh kan थान समय रे प्रथम उनी गिद्रे जोस लाहेना, तीरे उनी गिद्रे चपा गिडीना, और सेकेंड रे इन दादा कटा जोसना उनके उल्टूना। अरे उल्टूनते उनी गिद्रे केमु किदा, केमु तायनम आले दर दिकिदाले नेल किदिले जे उनी गिद्रे दो आले ना मा तले चढ़ाव किदिया। चढ़ाव तले 108 ले फोन आकना, 108 हो बांग हजु कना बकु एमो कना मेन दो अडी जिली रेमना। आर हो टाइम ते
102 ले फोन किया उना को मिता इनकम कॉल बनुआ kan ताले प्राइवेट गाड़ी ले जाम किदा प्राइवेट गाड़ी जाम मते हॉस्टल ले उखि दिया yang kidi ko डॉक्टर थे तो रे ओक्तर अपना आपको गाबिल दा जे जो करेंट रिपेयरिंग बाबत रे तो ओक्तर सरकार से डिपार्टमेंट चेक देन बताओ अले नोले मेनदा तो करंट डिपार्टमेंट रे अला लाहा को ले कंप्लेन लेदा जेनो तार बुदल पी बेंगतेन किंतु करंट डिपार्टमेंट रेन उना तार दा बुक बुदल लेदा अदे इतोले मेना को मेता को ना जे उना करंट उका दा उना तार उना 11000 पर या उना लान हातार को लगाव का उना बुदल हिजु लगा आर उले मेता जे सरकार इतना तार दे ये मा लगाव माय मागले मेने तरगे लगा सरकार से